روز یکشنبه شما بخیر باشد. بیننده بینیاد عزیز رادیو آزادی و شالوی گلخوجه هستم. بازم در شروع یک روز دیگر در خدمت شما و امروز 16 سپتامبر است و همراه با شما در چند دقیقه خبرهای تازه رو من میگویم و شما باوری دارم که میشنوید. خب شروع میکنم از خبرهای تاجیکستان و خبری که فکر میکنم برای بعضی از شما خیلی هم دونستنش خوب است تا که شما نیز خطا نکنید. نوروزبک دولت و یک ساکن نویای فیض‌آباد با جرم با دبدبه گذراندن مراسم چیل پدر مرحومش 5000 سومانی معادل $500 آمریکایی جریمه شد. این قرار را دادگاه نویای فیض‌آباد صادر کرده است و مقامات دادگاه گفتند که نوروزبک دولت برخلاف قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی رفتار کرده است. مسئولان دادگاه شرح دادند باید مراسم سه، چیل و سال به ذبح چاروا و دادن طعام برگزار کرده شود، ولی او این معرکه را با اشتراک وسیع همسایه ها و مهمانان زیاد با گشودن دسترخوان پردبدبه و دادن طعام گذرانده است. مقامات میگویند نوروزبک دولت صاحب 3 فرزند بوده، فعلا در مهاجرت از وسط زندگی او را پس تصویر کرده. قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود و تابستان سال 2017 با وارد کردن تغییر الهه ها به چند بند این قانون مسئولیت و جزا برای رعایت نکردن طلبات این قانون شدید کرده شد. از جمله الهه های نو معرکه اعضای مردم را به تنظیم درآورده، بر اساس آن ذبح چاروا منع است. مقامات تاجیکستان میگویند که قانون تنظیم مراسم ملی در 10 سال گذشته 18 میلیارد سومانی مردم را صرفه کرده و 1.5 میلیون چاروا را از ذبح شدن رهانده است. و رو میاریم به ولایت مختار کوهستانی بدخشان. در نیم سال گذشته در این ولایت 12 نفر بر اثر میزدگی فوت دیدند. این رقم را امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با مقامات و فعالان و ساکنان ولایت بدخشان به زبان آورد و میزدگی را یکی از عامل‌های تشویش‌آور نامید. او گفت شماره رسمی میزدگان مزمن به 260 نفر برابر بوده، از این شماره 142 نفر به شهر خوروغ می‌آید. مقامات تندرستی ولایت میگویند که این افراد از 30 تا 50 ساله داشته بعد از پا افتادن پیوندانشان برای طبابت به بیمارستان آوردند. به اطلاع آنها تا امروز بر اثر نشمندی، نارسایی مسئولیتی بدن و میزدگی در مجموع 514 ساکنان ولایت جان دادند. با این حال در بدخشان یک نوع معرکه مبارزه با میزدگی سر شده است. مقامات در ماه‌های اخیر بیش از 5000 لیتر شراب را مصادره کردند که بسیاری آنها صفت پست داشته قابل استفاده نبودند. در بدخشان به فرق از دیگر منطقه‌های تاجیکستان مشروبات اسپریتی ارزان است. در آنجا یک شیشه نیم لیتری عرق را از 3 تا 15 سومانی میتوان خرید. از این رو ساکنان میگویند ظاهراً بدخشان به یک پرتابگاه عرق‌های خودساخت و بی صفت تبدیل یافته است. برخی از ساکنان ولایت بدخشان باشد این وضع را اساساً به بیکاری و نبودن مرکزهای خوب فرهنگی و فراغتی ربط میدهند. باید گفت که ولایت مختار بدخشان از لحاظ مساحت کلانترین ولی از لحاظ شماره اهالی خردترین است و در این ولایت بیش از 200,000 نفر زندگی میکنند. اقلیم ولایت بدخشان سردترین در تاجیکستان می باشد و سردی که معمولا شرابخوران برای گرم شدن نوشابکی اسپریتی را استفاده می کنند. یکی از دیگر موضوعی که امالی رحمان ضمن سخنرانیش در مرکز ولایت مختار بدخشان کوهی داخل کرد حمله به سیاحان خارجی در منطقه سیبستان نویای دنغره بود که 4 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این حادثه باعث به خجالت سخت شده. از سوی دیگر این حمله را هشداری جدی هم نامید. امالی رحمان به این مسئله هنگام صحبتش درباره مبارزه با تندگرایی داخل کرد. او گفت تا ماه ایون 49 ساکن ولایت بدخشان با اتهام تروریسم و افراطگرایی تحت جستجو قرار گرفتند و 48 نفر آنها ساکنان دهاتی یزغلوم نویای ونج هستند. پرزیدنت رحمان در این صحبت به مسئله وجود سلاح غیرقانونی در دست ساکنان ولایت هم اشاره کرد و گفت اکثر این سلاح‌ها از شهروندان افغانستان خریده شدند. او افزود حتی حالت‌های نیز به قید گرفته شدند که بعضاً خود کارمندان مقامات حفظی حقوق و ساختارهای نظامی برای خریداری سلاح به گروه‌های متشکل جنایتی مساعدت کردند. چون این شخصان خود جنایتکارند و نباید در مقامات کار کنند، گفت رئیس جمهوری تاجیکستان. بنا به اطلاع رسمی در 5 سال اخیر مقامات انتظامی از ساکنان بدخشان تقریبا 1,500 میل سلاح آتشفشان را مصادره کردند و مقامات میگویند تنها در 5 سال اخیر با استفاده سلاح در این ولایت حدود 100 جنایت وزنی صادر شده است که بیشتر آن آدمکشی و قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی بوده است. و رو میارم به
хабарҳои ҷаҳонӣ гузоришҳо аз боздошти дастҷамъии уйғурҳо дар мусулмонони дигар дар вилояти Шинҷони Чин хашми ҷомеаи байналмилалиро барангехтааст. Ин вазъ маъмурияти Доналд Трамп раиси ҷумҳури амрикоро водор кардааст таҳримҳо алайҳи иддаи аз мақомҳои чинӣ ва ширкатҳоро дар он кишвар ки бо нақзи ҳуқуқи башар иртибот доранд баррасӣ кунанд. Вазири умури хориҷии амрико рӯзи 14 сентябр бо риёкор хондани режими Эрон аз суқути комили Оятулло Хоманаӣ дар баробари масоили мусулмонҳои уйғур дар Чин интиқод кард. Майк Помпео дар паёме дар Твиттер раҳбари Эронро муттаҳам намуд ки то кунун ба боздошт ва ҳабси ҳазорон мусулмони уйғур дар Чин ҳеҷ вокуниш надоштааст. Помпео навишт: Хоманаӣ худро раҳбари ҷаҳони ислом тасвир мекунад, аммо дар ҳоле ки Чин аз харидорони бузурги нафти Эрон садҳо ҳазор шаҳрванди мусулмони худро боздошт ва зиндонӣ кардааст. Режими ӯ сукути комил ихтиёр кардааст. Аммо Ши Уйҷун, мудири умури ҳуқуқи башар дар дафтари шӯрои давлатии ислоҳоти Чин рӯзи 14 сентябр ба хабаргузории Reuters гуфтааст: ин бадрафторӣ нест. Вай афзудааст: он чизе ки Чин эҷод кардааст на тавқифгоҳ, балки марказҳои фарҳангӣ барои омӯзиши касб мебошад. Ба қавли ин мақоми Чин, дар ин марказҳо одамон барои як ҳафта ва дар баъзе вақт то як моҳ омӯзиш мегиранд. Ӯ афзудааст: дини ислом аз назари Чин як дини хуб буда, аммо тундравони исломӣ душмани муштараки ҳама аст. Аз ин пештар созмони дидбони ҳуқуқи башар гуфта буд ки Чин як маъракаи густурдаи нақзи ҳуқуқи башарро алайҳи ақалияти мусулмонҳои уйғур пеш мебарад. Ин ниҳод ки қароргоҳаш дар Нью-Йорк аст, дар мавриди боздошти худсаронаи афрод, шиканҷа ва бадрафторӣ аз тарафи ҳукумати Чин дар минтақаи Шинҷон гузориш ироа карда буд. Минтақаи Шинҷон маҳалли асосии будбоши мусулмонони уйғур аст. Ин минтақа дар солҳои охир шоҳиди норомии маргбор буд ва Пекин дар ин кор асосан ҷангҷӯёни исломии тундра ва ҷудоиталабонро айбдор донист. Вале гурӯҳҳои ҳомии ҳуқуқи башар мегӯянд ки ин норомиҳо натиҷаи сиёсати саркӯбгароёнаи Чин мебошад. нигоҳе меандозем ба Ӯзбекистон. Дар Ӯзбекистон мақомоти шаҳри Термиз бо баргузории як ҷаласаи сайёр дар боғи шаҳр модар ва се хеши духтари 18-солаеро ки ба танфурӯшӣ айбдор мешавад дар назди мардум сарзаниш карданд. Яке аз фаъолони Термиз рӯзи 14 сентябр гуфт раҳбари шаҳр дар ҷаласаи сайёр модар ва наздикони духтарро маҷбур кард ки дар назди мардум ба зону зананд ва сипас онҳоро сарзаниш намуд. Ба нақли мусоҳиби мо, шаҳрдор, сардори полис ва додситон гурӯҳи занонеро оварда гуфтанд ки дар назди мардум онҳоро муҷозот мекунанд. Занон ҳарчанд хостанд ки дар пеши ҳама онҳоро шарманда накунанд, вале мансабдорӣ гуфт: хаб шинед, шумо ҳаққи ҳарф заданро надоред. Ин амали мақомоти шаҳрдории Тошканд бештари сокинонро дар ҳайрат гузоштааст. яке аз сокинони маҳаллӣ мегӯяд: якум ин ки модари духтар бегуноҳ буд ва дуввум ҳоло гуноҳи духтар дар додгоҳ исбот нашудааст. Агар дар Термиз шумори занони танфурӯш афзуда бошад, ин ҷо сабаб бекорӣ аст. Мақомот бояд ба ҷои шарманда кардани занон ба мушкили онҳо расидагӣ кунанд. Дар ҳамин ҳол дар хадамоти матбуотии шаҳрдории Термиз аз шаҳри ин қазия худдорӣ намуданд. Ва як хабари дигар ҳам дорем. Саид Кангаронӣ, ҳунарпешаи маъруфи эронӣ, дар синни 64-солагӣ дар шаҳри Теҳрон даргузашт. Сабаби марги ҳунарпешаи маъруфро сактаи қалбӣ мегӯянд. Саиди Кангарониро дар Тоҷикистон бо филми маъруфи дар имтидоди шаб мешинохтанд. Дориюш Раҷабиён, хабарнигори шабакаи BBC, ки хабари даргузашти ҳунарпешаро нашр кард, ба Радиозодӣ гуфт: филме ки бо намоиши саҳнаҳои бепардаву ошкори ишқбозӣ миёни қаҳрамони достон ва дилбохтаи ҷавони ӯ Бобак дар Эрон шаҳаншоҳӣ сарусадо барпо карда буд, дар Тоҷикистон ҳам вокунишҳои зиёде ба бор овард. Ӯ гуфт: ин филм дар авохиридаҳаи 1970 бо тарҷумаи русии Долгая ноч ба Иттиҳоди Шӯравӣ рӯй ёфта, дар Тоҷикистон ҳам бо номи Шаби Ялдо рӯи саҳфаи синамо рафт. вале қабл аз он Саиди Кангаронӣ навҷавон дар маҷмӯаи телевизионии Доиҷон Нопилиун нақши Саидро бозӣ кард. Ин пурбинандатарин сериали телевизионии таърихи Эрон ба шумор меояд. Издивоҷ ба сабки эронӣ, Гирдо, Парвоз дар қафас, Доираи Мино, Ризо Мутури аз ҷумлаи дигар филмҳоест ки Саиди Кангаронӣ дар онҳо бозӣ кардааст. Бештари онҳо ба даврони пеш аз инқилоб бармегарданд. Пеш аз инқилоби исломӣ Саиди Кангаронӣ Эронро ба қасди амрико тарк кард ва дигар дар саҳнаи театру пардаи синамо надурахшид. Хуб, бинандаи азиз, чанд хабаре буд ки ман хостам дар ин рӯзи истироҳат, яъне дар рӯзи якшанбе бо шумо дар миён бигзорам ва бо арзи сипос аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. Ба ҳар яки шумо бинандаи азиз ман истироҳати хуб мехоҳам ва фардо, яъне рӯзи душанбе, бозам дар субҳи барвақт дар навиди бомдодӣ бо шумо вомехӯрем ва ман барои шумо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро
خواهم رساند.